آج کے پروگرام میں ہم سب سے پہلے آپ کو اہم خبر کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ وہ اہم خبر تھی تو بہت اہم، لیکن اس کو ایک لائن میں تھی، لوگوں نے زیادہ توجہ نہیں دی، میڈیا نے توجہ نہیں دی، لیکن ہم نے سوچا کہ اس پہ توجہ دینی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل پشاور میں جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے ایک لائن بولی ہے کہ تمام صوبوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر این ایف سی ایوارڈ کا 1% صوبہ خیبر پختونخوا کو دیا ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے۔ اب آپ سوچیں گے 1% ہے، آپ نے سنا پڑھا آگے نکل گئے، لیکن ہماری ریسرچ ٹیم نے اس پہ آج پورا دن لگایا ہے اور آپ کو ہم بتائیں گے کہ یہ 1% کب سے آ رہا ہے، صوبہ خیبر پختونخوا کو جا رہا ہے، اور اس 1% کا مطلب کیا ہے، اور اس کے وہاں جانے سے کیا دہشت گردی میں کمی آئی ہے یا زیادتی ہوئی ہے۔ آپ کو یہ سوچ کر افسوس ہوگا، شوق لگے گا کہ جیسے جیسے پیسہ بڑھتا گیا ہے، اس 1% کو جو صوبے اپنا پیٹ کاٹ کر خیبر پختونخوا کو دے رہے تھے، ویسے ویسے وہاں دہشت گردی بڑھتی گئی ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ 2010-11 میں وہ پہلا سال تھا جب این ایف سی ایوارڈ کے تحت یہ 1% اپنا پیٹ کاٹ کر تمام صوبے اپنا پیٹ کاٹ کر صوبہ خیبر پختونخوا کو دے رہے تھے۔ یہ اس کے علاوہ تھا جو این ایف سی ایوارڈ کے تحت ہر صوبے کو اپنا حصہ جاتا ہے، اور اس میں سے اس نے اپنے صوبے میں امن و امان قائم کرنا، لا اینڈ آرڈر کا خیال رکھنا، اس کے اوپر پیسہ لگانا، وہ بجٹ الگ ہے۔ لیکن یہ 1% کتنا تھا 2010-11 میں 15.2 بلین، 2012 میں یہ بڑھ کے 18 بلین ہو گیا، 2013 میں 22 ارب، 2014 میں 23 ارب، 2015 میں 27 ارب، 2016 میں 30 ارب، 2017 میں 34 ارب، 2018 میں 39 ارب، 2019 میں بھی 39 ارب، 2020 میں 40 ارب، 2021 میں 44.8 ارب، 2022 میں 60 ارب، 2023 میں 70 ارب، 2024 میں 86 ارب اور 2025 میں 116 ارب، اور اب جو سال چل رہا ہے اس میں 138 ارب روپیہ 138 ارب روپیہ خیبر پختونخوا کو تمام صوبے اپنا پیٹ کاٹ کر دیں گے کہ بھائی یہ لیں، آپ دہشت گردی پہ اپنے صوبے میں قابو پائیں۔ اور وہ پیسہ کدھر جا رہا ہے؟ اتنا پیسہ کدھر جا رہا ہے؟ یہ آپ ذرا کمپیریزن دیکھیں، جو دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا، جو سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کی شہادت میں اضافہ ہوا، جو وہاں سویلین کے شہادت میں اضافہ ہوا، وہ حکومت جو ان کے اپنے ووٹوں سے آئی ہے، جس کو پورے ملک کے عوام اپنا پیٹ کاٹ کر پیسہ دے رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ کو بہتر کرنے کا، ایفیشینٹ ہونے کا، وہ کیا کر رہی ہے حکومت اپنے ووٹرز کے لیے؟ ان کی تعداد جیسے جیسے پیسہ بڑھتا گیا ویسے ویسے دہشت گردی بڑھتی گئی۔ یہ کیا نیکسس ہے؟ یہ دیکھیے آپ ذرا، 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، 2008 سے لے کے 13 تک پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ اس میں آپ دیکھیں کل واقعات 502، 843، 260، 226، 192، 225، اور شہادتیں سویلین 816 سے لے کے نیچے آئیں 586 تک، سیکیورٹی فورسز کی 370 سے لے کے نیچے آئیں 181 تک۔ اس کے بعد 2013 میں صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی ہے، اور تب سے لے کے آج تک 2025 تک پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ 225 جو تھے تعداد پھر 183 ہوئی، 105 ہوئی، 93 ہوئی، 42 ہوئی 2017 میں، اور 42 2018 میں، 2019 میں جیسے ہی حکومت یہاں پہ آئی ہے پی ٹی آئی کی مرکز میں 2019 میں، اور یہ 2018 تک 2 آپریشن ہوئے، آپریشن ضرب حزب، آپریشن رد الفساد۔ وفاق میں پی ایم ایل این کی حکومت تھی، صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اور وفاقی حکومت نے، فوج نے وہاں پہ آپریشن کیے جس سے دہشت گردی نیچے چلی گئی۔ اس کے بعد جب وفاق میں بھی پی ٹی آئی کی تھی، صوبے میں بھی پی ٹی آئی کی تھی، تو دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہونا شروع ہوا، اور دہشت گردی کے لیے جو فنڈ دے رہے تھے صوبے تمام اپنا پیٹ کاٹ کے، اس میں بھی اضافہ ہونا شروع ہوا۔ اور اس میں کیا ہوا ہے اب آپ دیکھیں، 2018 میں 42، 2019 میں 61 واقعات اور 30 سویلین شہید اور 69 سیکیورٹی فورسز کے، 2020 میں واقعات 78 ہو گئے، پھر 2021 میں 130، 2022 میں 184، 2023 میں 312، 2024 میں 487 اور 2025 میں 405 واقعات ہو چکے ہیں، جس میں 194 سویلین شہادتیں ہوئی ہیں، 347 سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہو چکے ہیں۔ اور آپ
देखें 2024 और 25 में, 23 और 24 और 25 में जब से ये टीटीपी के दहशतगर्दों को वापस ला के यहाँ बिठाया गया है, जनरल फैज़ की पॉलिसी और खान साहब की पॉलिसी, और उसके बाद ये वाक़यात बढ़ गए हैं, लेकिन जो पैसा जा रहा है वो कम नहीं हुआ, वो बढ़ता जा रहा है। तो हिसाब तो लेना चाहिए, पता तो करना चाहिए कि इतना पैसा, और ये टोटल कितना बनता है, 700 अरब रुपया तकरीबन बनता है। ये पिछले सालों में जितनों में ये सारा पैसा गया है खैबर पख्तूनख्वा को, सिर्फ दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो उनका बजट है वो अलग है, क्राइम रोकने के लिए। लेकिन सुबह खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल क्या है वो आपके सामने, इस पर बात करेंगे। हमें आज ज्वाइन करेंगे शौकत यूसुफजई जो रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और फरजाना अली जो सीनियर सहाफ़ी हैं, और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा JUIF से आपका ताल्लुक़ है। टॉप स्टोरी में हमें ज्वाइन करेंगे खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी कंट्रोल से बाहर। आज 24 घंटों में डेरा इस्माइल खान पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर हमला हुआ है दहशत गर्दी का, जिसके नतीजे में 6 पुलिस के एहलकार शहीद हुए हैं, 12 ज़ख्मी हुए हैं और 5 दहशत गर्द हलाक हुए हैं, 1 शहरी भी ज़ख्मी हुआ है। और आज ही ज़िला पेशावर की तहसील हसन खैल में पुलिस स्टेशन पर दहशत गर्दों का एक और हमला हुआ, जिसको पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 दहशत गर्द हलाक कर दिए गए। तो ये इतनी सूरत हाल ख़राब है खैबर पख्तूनख्वा में। इसका हम बात करेंगे टॉप स्टोरी में। और हॉट इशू हमारा आज का होगा पाक अफगान ताल्लुकात और मुत्तकी का दौरा इंडिया, क्या ताल्लुक है, कैसे ये हालात किस करवट जा रहे हैं इंटरनेशनल सिचुएशन का, रीजनल सिचुएशन पे और पाक अफगान ताल्लुकात पे और दहशत गर्दी की जंग पे क्या असरात हैं। हमें ज्वाइन करेंगे इफ्तिखार फिरदौस, सीनियर सहाफ़ी हैं और बानी एडिटर खुरासान डायरी के। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मुल्ला मुत्तकी का देवबंद इंडिया में खिताब, क्या कड़ियाँ कैसे कहाँ पे मिलती हैं, इस पे हम आपको अपने एडिटोरियल में बताएंगे ये क्या ताल्लुक़ है। शुरू करते हैं हमारी आज की टॉप स्टोरी। हमें ज्वाइन कर लिया साहब ने। फरजाना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अब्सार साहब। आपका कल का सवाल काफ़ी वायरल हुआ है, आपने जो किया था वो तो उसका जवाब भी आ गया, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूँ जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी कंट्रोल से बाहर है। और जैसा हमने अपने शुरू में बताया अहम खबर में कि तकरीबन 700 अरब रुपया गया है, जो तमाम सूबों ने अपना पेट काट के दिया है, और उसमें ज़ाहिर पंजाब भी शामिल है। तो लेकिन हम देख रहे हैं कि बेहतरी की बजाय बुरी हो गई है सूरत हाल। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी बढ़ गई है, शहरियों की शहादतें, सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादतें बढ़ गई हैं। कैसे देखती है खैबर पख्तूनख्वा की आवाम और खैबर पख्तूनख्वा का मीडिया इस सूरत हाल को? अब्सार साहब, सबसे पहले तो मुझे थोड़ा सा पख्तूनख्वा के शहरी होने के नाते, मैं जर्नलिस्ट भी हूँ लेकिन पख्तूनख्वा की चूंकि शहरी हूँ, तो मुझे थोड़ा सा आपके इस जुमले पर एतराज़ है कि पेट काट के हमें पैसे दिए हैं। भाई हम फ्रंट लाइन सूबा है, अपना सारा का सारा अफगानिस्तान का, सुपर पावर्स का, सारी दुनिया का बोझ अपने ऊपर लेके बैठे हुए हैं। उसको ठीक करने के लिए 700 अरब रुपए आप जो कह रहे हैं खर्च किया है, वो कहाँ खर्च हुआ है? वो तो तहरीक इंसाफ की 13 साल की हुकूमत से यकीनन पूछना चाहिए कि वो पैसा आया तो कहाँ गया। लेकिन मैंने आपसे कहा कि मुझे जुमले पर एतराज है कि पेट काट के दिया, पेट काट के नहीं दिया, वो तो हमारा हक था कि खैबर पख्तूनख्वा को आपने डाल दिया दहशत गर्दों के मुंह में, और उसको एक ऐसी जमीन बना दिया जहां पे कि इंतहा पसंदी फरोग पाई। और वो पहले आपको पता है कि जाहिर है हम उसकी बहस में क्या जाए कि 80 में आपने क्या किया, फिर 9/11 के बाद आपने क्या किया, वो जो आपने पौधे लगाए थे वही आज फल फूल कर तनावर दरख्त बन गए हैं, चाहे वो अफगानिस्तान की। अच्छा, क्या आपके ख्याल में इन तनावर दरख्तों को मजीद पानी देना चाहिए या काटना चाहिए? काटना चाहिए, लेकिन अब आप देखिए ना। अच्छा, ये काटना चाहिए। मैं एक मिनट जरा मुझे एक क्वेश्चन की दे। काटना चाहिए तो मुझे बताएं, जो सूबा फ्रंट लाइन है वहां की जो सियासी कुव्वत है सबसे बड़ी, वो कहती है कि नहीं ये तो हमारे भाई हैं, ये तो हमारे शहरी हैं, इनको यहाँ ला के बसाना चाहिए, इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, पेट काटने का फिक्र मेरा नहीं है। लेकिन लोग ये पूछते तो है ना कि जी वहां की सियासी क़यादत का क्या फहम है? जब आप कहती हैं दरख्त काटने चाहिए, वो कहते हैं दरख्तों को पानी देना चाहिए।
नहीं, अफसार साहब देखिए, एक होता है सियासी बयानिया। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्या कह रही है, पॉलिटिकल जो बयानिया आ रहा है वो किसी वजह से बन रहा होता है। मैं आपको ये बताती हूँ कि बहैसियत सहाफ़ी अगर मुझसे आप ये सवाल पूछते हैं, पहले तो मैंने शहरी की हैसियत से बताया, अब मैं बहैसियत सहाफ़ी आपको बता रही हूँ प्रॉब्लम हमारा क्या जी, है। मुझे मैंने हाँ, चाहे निजात भी कवर किया, सवात का ऑपरेशन भी किया, ज़रबे अज़ब भी किया, कई ऑपरेशन दर्जनों हो चुके हैं, सबको पूरे किया है। नेशनल एक्शन प्लान की कल बात हुई है, क्या आप बताएंगे कि आपने मदरसा रिफॉर्म किया? क्या आपने अपनी पॉलिसी चेंज की? उसका जवाब है नहीं। तो प्रॉब्लम ये है कि पैसों का हिसाब तो आप सियासी हुकूमत से मांगे, वो मैं भी मांगती हूं कि हमने जो 13 साल आपको दे दिए, और वजीर आला साहब आप जाते हुए अपने इस्तीफे में ये लिख रहे हैं कि मुझे तो तबाहाल सूबा मिला। अरे भैया, तुम्हारी ही हुकूमत थी, तबाहाल किस चीज का? तो वो जवाब उनसे ठीक है, मांगेंगे। ठीक है। लेकिन मैं जरा ऐसा आगे तो मैं आगे कहो बढ़ना कि चाहता हूँ।